یاد رکھو سیدنا حضور غوث پاک دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اجازت ہو تو چھوٹی بات اور بتاؤں، سننا چاہ رہے ہو؟ بولو، سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ الحمدللہ بولو۔ اگر جی کہو گے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا، الحمدللہ کہو گے، سبحان اللہ کہو گے تو ثواب ملے گا۔ مجھے اشارہ بھی مل جائے گا، سمجھ رہے، اور تمہیں ثواب بھی مل جائے گا۔ سیدنا حضور غوث پاک چھوٹے سے بچے، دوسرے بچے کھیل رہے۔ ایک دن بڑے پیر صاحب سے پوچھا گیا، تمہیں پتہ کیسے چلا کہ تم کب ولایت کے مقام پر فائز ہوئے ہو، تم ولی ہو، تمہیں کیسے کب پتہ چلا؟ تو بڑے پیر صاحب کہنے لگے، جب میں 10 سال کا تھا اور استاد کے پاس مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا، سارے بچے بیٹھے ہوتے تھے، آ جاتے تھے، جب میں جاتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی، افصحوا فی المجالس لولی اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ بنا دو۔ جب میں غیب سے آواز سنتا، استاد بھی سنتے، بچے بھی سنتے، میں بھی سنتا، تو مجھے پتا چلا او اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا۔ مگر غوث پاک ماں کے پیٹ سے ہی ولی تھے۔ بتاؤں، چھوٹے سے بچوں میں کھڑے، ایک طرف بچے کھیل رہے، ایک فقیر جس کا تھوک نکل رہا تھا، جس کی داڑھی سنی ہوئی، مجذوب چلا اور جا کر کے بچوں کو بولا، السلام علیکم۔ سارے بچے بولے، وعلیکم السلام۔ بڑے پیر صاحب نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ کتنی مرتبہ بولو؟ 2 مرتبہ جواب دیا۔ اور جیسے ہی 2 مرتبہ جواب دیا، وہ فقیر رک گیا، پیچھے کو پلٹا، بچوں سے کہنے لگا، بولو تم میں سے کون ہے جس نے 2 مرتبہ جواب دیا؟ بچوں نے پکڑوا دیا، بابا ہم نہیں ہیں، یہ بچہ ہے غوث پاک عبد القادر جیلانی۔ 4 ساڑھے 4 سال کے تھے، بچوں میں کھڑے تھے، کہنے لگے، بچے بولے، اس بچے نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ اس نے بڑے پیر کی پیشانی کو دیکھا تو مچل گیا اور کہنے لگا، پیشانی تو بہت اعلیٰ اونچے خاندان سے معلوم ہوتے ہو بیٹا، مگر تم نے 2 مرتبہ جواب دیا ہے، کیا تمہیں مسائل معلوم نہیں، سلام کے احکام معلوم نہیں؟ جب اتنا کہا تو بڑے پیر صاحب کہنے لگے، او بابا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسائل معلوم نہیں، مجھے پتا ہے سلام کے بارے میں معلوم ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب اتنا کہا تو وہ بابا کہنے لگے، بیٹا 1 مرتبہ سلام کا 1 ہی مرتبہ جواب ہوتا ہے، تم نے 2 مرتبہ کیوں دیا؟ یہ بتاؤ 2 مرتبہ کیوں دیا؟ آج بڑے پیر کی محفل میں آنے والوں، اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو تو اپنا دامن پھیلا کے مانگ لینا، اگر کوئی مرض میں مبتلا ہو اپنا دامن پھیلا کے مانگ لینا، اگر کسی کا کاروبار نہ چلتا ہو دامن پھیلا کے مانگ لینا، اگر کوئی پاس نہ ہو تو امتحان میں تو دامن پھیلا کے مانگ لینا، جس کی بیٹیوں کے رشتے نہ ہو دامن پھیلا کے مانگ لینا، کسی کی بیٹی پہ جن بھوت وغیرہ کا اثر ہو تو دامن پھیلا کے مانگ لینا، مولا غوث پاک کا صدقہ عطا فرما دے، مجھے اولاد دے دے، مولا میرے بچے ٹھیک ہو جائے، مولا کاروبار اچھا ہو جائے، یہ نیت کر لینا، کینسر والے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ غوث پاک کی نظر کرم، بغداد سے غوث پاک نظر کرم فرمائیں گے، بیڑا پار ہوگا۔ جب اتنا
رہا. وہ بابا کہنے لگے بیٹا تمہیں سلام کا جواب معلوم نہیں ہے. بڑے پیر کہنے لگے بابا سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. وہ بابا بولے ایک مرتبہ سلام کا ایک ہی مرتبہ جواب ہے. تو بڑے پیر کا جواب سنو. کہنے لگے بابا آج سے کچھ دنوں پہلے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا آپ میرے گھر کے دروازے سے گزرے. بڑے پیر بولے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا آپ میرے گھر کے دروازے سے گزرے. آپ نے سوچا کہ یہ سیدوں کا گھر ہے, اہل بیت کا گھر ہے, آل رسول کا گھر ہے, چلو صلاۃ و سلام کر لو. تم سلام کر لو. آپ نے جاتے جاتے میرے گھر کو سلام کیا تھا. میں نے اپنی ماں کے پیٹ سے تمہارا سلام سن لیا تھا مگر جواب اس لیے نہیں دیا تھا میری ماں ڈر جاتی, میری ماں خوف زدہ ہو جاتی, میں نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا. او بابا سنو, کان کھول کر کے سنو, میں نے جو 2 مرتبہ جواب دیا ہے ایک جواب آج کا ہے اور ایک جواب اس دن کا ہے جو آپ نے کیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ زندہ یہ سیدنا حضور غوث پاک اب بریلی کے امام بولے, علامت الزمان بولے, فرید الآبان ملغد النظار سید عدنان بولے, الشیخ امام احمد رضا خان بولے. کیا بولے؟ توجہ ہے نا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, پیار سے بولو یا غوث المدد. سب لوگ بولو یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. بولو یا غوث المدد. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اور اولیاء ملتے گیا کہ وہ ہے تلوا تیرا. غوث پاک کی محفل میں جب آیا کرو تو منت مان لیا کرو. میری بہنیں بھی کسی کے یہاں اولاد نہ مانگ کے دیکھو. اتنی تقریروں میں نے کہا کینسر والے نے کئی کے فون آیا, حضرت آپ کی تقریر میں وہ ہم نے منت مانی تھی 1 سال نہیں ہوا اللہ نے ٹھیک کر دیا. مگر منت مانے سوچ سمجھ کے ماننا. بعض عورت تو اتنی بڑی منت مان لیتی ہے اپنی حیثیت سے اونچی. ایک شخص کی 1.5 بیگھہ زمین تھی, اس کے سر میں درد تھا بی کے, تو وہ کہنے لگی اللہ اگر میرے سر کا درد ٹھیک ہو گیا نا تو 500 پتیلے پکاؤں گی. پتیلے سمجھ رہے ہیں؟ دیگ, بھگونے یا کیا بولیں گے, دیگ. 500 دیگ پکاؤں. 1.5 بیگھہ زمین بچے گی یا رہے گی؟ غوث پاک کے زمانے میں ایک عورت نے ایسی منت بولی خوش ہو جاؤ گے. سنا دوں, اس کی بہو کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. عورتوں نے کہا دیکھ تم منت بول دے, بہت ساری عورتوں کے بچوں کا انشاءاللہ ہو جائیں. اس نے رات بھر سوچتے رہی, صبح کو بولی یا اللہ اگر میری بہو کے یہاں بچہ ہو جائے گا نا تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی. کتنے ہاتھ کا بولو؟ تم نے کبھی 9 ہاتھ کا بکرا دیکھا؟ سیمانچل میں ہوتا ہے کیا, اونٹ ہوتا ہے 9 ہاتھ کا اونٹ یا بیل وغیرہ, بکرا ہوتا. لیکن عورت بول گئی تو بول گئی. اس نے سوچا ایسی منت جو آج تک کسی نے بولی نہیں ہو, ولی اللہ میری بہو کو امید دے دے 9 ہاتھ کا بکرا کٹے گا. اللہ نے امید دے دی. اب چکر میں پڑ گئی کہ یہ 9 ہاتھ کا آئے گا کہاں سے, یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. عورتیں بولی او ہو اگر تم نے 9 ہاتھ کا بکرا نہیں کاٹا تو پوتا نہیں بچے گا. کچھ عورتوں نے بہو کو چڑھا دیا
बहू बड़ी खतरनाक थी। बहू बोली अगर बुढ़िया ने बोल तो दिया, अगर बकरा नहीं कटाना तो बुढ़िया कटेगी। अब बुढ़िया बुढ़िया ही बोलते हैं ना। अब ये बूढ़ी माँ कटेगी। अब बहू के डर के मारे कूद रही है। बहू बड़ी खतरनाक थी, अच्छी खासी माशाल्लाह थी। अब जो थी पूछ रही है बकरे खरीदने वालों बेचने वालों से 9 हाथ का बकरा। बोले बुढ़िया पागल हो गई थी क्या? 9 हाथ का बकरा पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। 9 हाथ का बकरा नहीं मिलेगा। बोली क्या करूं? एक तिजारती बोला 2 बकरों को जोड़ देना, 9 हाथ के हो जाएंगे। बहू बोली ना, कटेगा भी एक ही, या तो बकरा कटेगा या बुढ़िया कटेगी। ऐसी मन्नत बोली क्यों? अल्लाह अल्लाह, इधर पोता पैदा हो गया और जैसे ही पोता पैदा हुआ पोते की तबीयत भी खराब हो गई। अब तो और पक्का, और बहू ने निकाली छुरी, लाओ बुढ़िया को, या तो बकरा कटेगा। अब कह रही है बचा लो मुफ्ती साहब, बचा लो। मुफ्ती साहब बोले पगली बुढ़िया तुझे हो क्या गया था? मैं कहां से बचाऊं? जब 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं, काटेगी क्या? खुद कट जागे। अल्लाह अल्लाह, बुढ़िया परेशान है, घूमती जा रही है। मगर किसी ने बता दिया बगदाद में बड़े पीर साहब के उस्ताद, जिस मदरसे में बड़े पीर पढ़ा करते थे, छोटे से बच्चे थे, उन उस्ताद के पास जाकर के मसला पूछो, वही हल हो सकता है। अब वो बूढ़ी औरत रोती हुई बड़े पीर के उस्ताद की बारगाह में पहुंच गई। कहने लगी उस्ताद मुफ्ती साहब बचा लो। बुढ़िया बोली बचा लो। मुफ्ती साहब बोले क्या हो गया तुझे? कहा मुफ्ती साहब मैंने 9 हाथ का बकरा मन्नत में बोल दिया। बहू कह रही है बुढ़िया कटेगी या बकरा कटेगा? 9 हाथ का बकरा नहीं मिल रहा, क्या करूं? मुफ्ती साहब कहने लगे बूढ़ी मासूम है, जब 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं है तो तेरी मन्नत लग़्व है। ऐसा कर तू सदका कर देना और सदका बलाओं को टाल देता है। क्या बात, वाह। मगर बुढ़िया बोली नहीं, बहू नहीं मानेगी, मुझे काट देगी। अब मैं गई, बुढ़िया कप कप आ रही है, गई। मुफ्ती साहब ने कहा जाओ, इसके अलावा कोई मसला नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बुढ़िया के पास 4 हाथ का बकरा मिल गया था, मगर 9 हाथ का कैसे मिले? ढूंढ ढांड के 4 का मिला। बुढ़िया एक पेड़ के नीचे रो रही थी, सारे बच्चे हंसते हुए चले गए। 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया ये है, पूरे मोहल्ले में उड़ गई। 9 हाथ की बुढ़िया गायब है, 9 हाथ के बकरे वाली गायब है। बहू कह रही है जल्दी ढूंढ के लाओ वरना मेरा बच्चा नहीं बचेगा। अल्लाह अल्लाह रो रही है बुढ़िया। सारे बच्चे चले गए, मगर बड़े पीर छोटे से थे, जाकर के बुढ़िया के पास खड़े हो गए, कहने लगे माई आंसू पोंछ लो। जोर से बोलिए। कहा बेटा, वाह वाह वाह, कहा बेटा कैसे आंसू पोंछ लूं? वाह। कहा माई मसला बताओ क्या बात है, हो सकता है मैं हल कर दूं। कहा बेटा जाओ, तुम भी जाओ, बड़े बड़े मुफ्तियों से नहीं बता, तुम छोटे से बच्चे क्या बताओगे? उस बुढ़िया को क्या पता था ये हजरत अली के पोते हैं, जिनके बारे में नबी ने फरमाया अला मदीनतुल इल्मी वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। ये उन्हीं के पोते। अल्लाह अल्लाह, बुढ़िया कहने लगी बेटा जाओ, मुझे रोने दो। बड़े पीर कहने लगे माई रोने कैसे दो? अरे मैं तो उस खानदान में पैदा हुआ हूँ जहाँ रोते हुओं के आंसू पोंछे जाते हैं, जहाँ रोते हुओं की सुनी जाती है। कमाई बोलो मसला क्या है? कहा बेटा बाद में बताऊंगी, बात मत करो बेटा। कब बाद में बताऊंगी, ये बता तुमने 9 हाथ का बकरा देखा? बड़े पीर बोले 9 हाथ का क्या मतलब? बोली यही तो मेरी मत मारी गई थी, मत।
ایک تو ویسی عورتیں متکٹی ہوتی، ارے بولتے کہ نہیں ڈر رہا ہو گیا گھر جا کے کلاس نہ لے لیا کہ ہاں جلسے میں بہت کہہ رہے تھے ہم تو متکٹے ہیں، اب اس مارے ڈر رہا ہو، ہاں نہ تو بولو اللہ کے بندو الحمدللہ بولو، اللہ اللہ بڑے پیر والے مائی بولو۔ کہا بیٹا میری مت کٹ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے 9 ہاتھ کا بکرا بول دیا اور پوتے کی بھی طبیعت خراب ہے اور بہو دروازے پہ ہی کھڑی ہوگی، کہہ رہی ہے یا تو بڑھیا کٹے گی یا بکرا لاؤ، اب میں کہاں سے لاؤں؟ بڑے پیر بولے کتنا بڑا مل گیا؟ بڑھیا بولی بیٹا 9 ہاتھ کا نہیں بلکہ 4 ہاتھ کا مل گیا ہے۔ بڑے پیر بولے مائی مجھ سے روتا ہوا نہیں دیکھا جا رہا، پریشان مت اپنے آنسو پوچھ لو، مجھے گھر لے چلو، میں تمہارے 4 ہاتھ کے بکرے کو 9 ہاتھ کا بکرا کر دوں گا۔ نعرے کا جواب دیجیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، آمد اولاد غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، کرامات غوث اعظم۔ تم لوگ سمجھ رہے ہوگے نا یار، ہمیں بھی کوئی ایسا مل جاتا نا تو بھینس 18 ہار کی بنوا سوچ رہے ہوگے، کوئی نہ کوئی تو سوچتا ہوگا یار ہمیں بھی ایسا کوئی نہ کوئی پیر مل جاتا، سمجھے؟ مگر آج کل اصلی پیر کم ہے، نقلی زیادہ ہیں۔ اللہ برکتیں فرمائے، یہ بھی اسی میں رکھ دو، اصلی پیر کم ہے، نقلی زیادہ ہیں۔ پیر تم جو مرید ہو رہے ہو نا اس چکر میں ہو رہا ہو، ایسا پیر مل جائے نا جو ایک دعا میں میری بلڈنگ بنا دے، یا ایک دعا میں نا میرا کام چل جائے، سمجھے؟ ایسا پیر ڈھونڈ، اور پیر بھی ایسا مرید ڈھونڈ رہا نا جو ایک ہی نذرانے میں میرے 1 مہینے کا خرچہ نکال دے، دونوں چکر میں دونوں مارے جائیں گے، تم بھی اور پیر بھی، دونوں چکر میں، دونوں جگاڑ میں ہو، دونوں لالچی ہیں، دونوں لالچی۔ آخرت کا لالچ کرو، پیر ہو تو تاج الشریعہ جیسا، کیا کہنا، پیر ہو تو سرکار مفتی اعظم جیسا، بے شک۔ اللہ۔ بڑے پیر کہنے لگے مائی مجھے گھر لے چلو، 9 ہاتھ کا بکرا میں کر دوں گا۔ بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی، کہا بیٹا تو نے میرے دل کو تسلی دے لی نا، جاؤ چلے جاؤ، تمہاری امی انتظار کر رہی ہوں، کتنا پیارا بچہ، تمہاری ماں کتنی اچھی ہوگی، اتنی خوبصورت۔ اعلی حضرت بولے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بڑے پیر بولے مائی اب تو جب جاؤں گا جب تمہارا بکرا 9 ہاتھ کا کر دوں گا۔ بڑھیا والی بیٹا صحیح بتا، مروا تو نہیں دے گا، بہو بہت تیز ہے بہو۔ بڑے پیر بولے مائی چلو تو، بولی پھر بھی ایک مرتبہ اور سوچ لو، ایک مرتبہ چھری لیے بیٹھی ہے گھر میں، چھری چھوڑے گی نہیں۔ بڑے پیر بولے مائی پریشان مت چلو، کہا چل بیٹا ویسے بھی تو مرنا ہی ہے۔ بڑھیا جاتے 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 رستے میں ہاتھ پکڑ کے بولی بیٹا ابھی بھی بتا دیے کوئی گڑبڑ ہو تو، میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہا بیٹا ابھی بھی بتا دیے، اگر کوئی معاملہ الٹا سیدھا ہو تو پھنسوا مت دیے۔ بڑے پیر والے مائی ذرا چلو تو ادھر اعلان ہوگا مفتی صاحب آ رہے، مسئلہ حل کریں گے، پورا گھر بھر گیا۔ بڑھیا آ گئی، 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا آ گئی۔ اتنے تو مولویوں کو دیکھنے نہیں آتے جتنے اس بڑھیا کو دیکھنے آئے کہ 9 ہاتھ کے بکرے والی آ گئی۔ اب جیسے ہی پہنچی بولے ہاں بتاؤ کہاں ہے مفتی صاحب؟ سب سوچ رہے تھے نا بڑی سی پگڑی ہوگی، لمبے چوڑے ہوں گے، 2-4 مرید ساتھ میں ہوں گے، سمجھے؟
अब काका है पी का मुफ्ती साहब, बड़े पीर बराबर में खड़े थे इधर। बढ़िया बोली ये अब जब देखा बड़े पीर की तरफ को तो चेहरा देखते रह गए। बुढ़िया बोली बेटा करो, 9 हाथ का बनाओ ना, 9 हाथ का बनाओ। बड़े पीर वाले माई हाँ बताओ तुमने मन्नत क्या मानी थी? बुढ़िया बोली पेड़ के नीचे बताया था, इतनी जल्दी भूल गए, अब तो लग रहा कटूंगी, अब गई। बात बहू बड़ी खतरनाक। अच्छा बहुओं को तो मौलाना लोग तकरीरें करते हैं, बाज सास भी बहुत खतरनाक है। ये बुढ़िया भी जहर की पुड़िया अच्छी खासी खा रही है, पी रही है, बेटे को आगे देख ले और बात टर 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 बोली चुपती नहीं है, भूखा मार दिया, रोटी नहीं बनती टाइम पे, ये नहीं। बेटा बोला अम्मा क्या बात? बोले होता क्या, उसे समझा जाके, वो मेरे मुंह लग रही है, बेटे से और पिटवा दिया। बात बुढ़िया ऐसी भी होती है, सब बहुएं गलत नहीं होती हैं। जी तो बुढ़ियों को भी संभल के रहना चाहिए, वरना काट देगी एक आध दिन बहू, काटी मत दियो। अल्लाह अल्लाह बड़े पीर वाले माई जरा बताओ क्या मसला था? बोली बेटा मैंने तुझे रास्ते में भी पूछा था, देख बताया तो था पेड़ के नीचे का, दोबारा बताओ। बोली 9 हाथ का बकरा बोल दिया, मत मारी गई। 4 हाथ का मिल गया। बड़े पीर कहने लगे वो 4 हाथ का बकरा कहाँ है? जरा मेरे पास लेकर के आओ, छोटे से बच्चे पूरे लोग देख रहे। बकरा खोल के बड़े पीर की बारगाह में लाया। मेरे बड़े पीर ने गौसे पाक ने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सर से लेकर के पांव तक हाथ फेर दिया, और फेरने के बाद बड़े पीर कहने लगे ओ माई वो बच्चा लाओ जो बच्चा पैदा हुआ, 3 दिन का वो पोता लागा। बड़े पीर ने उसके भी सर पे हाथ फेरा और उस बच्चे का हाथ पकड़ा। पकड़ने के बाद का लोग बताओ मेरे हाथ में क्या है, पाँव है या सर है? सब लोग कहने लगे हाथ है। का फिर बताओ क्या है? कहने लगे हाथ है। का फिर बताओ क्या है? सारे लोग कहने लगे हाथ है। बड़े पीर ने कहा माई लो इस बच्चे के हाथ से बकरा नाप दो, इंशाअल्लाह 9 हाथ का बैठेगा। तकबीर! ऐसे नहीं सब लोग नारे तकबीर! कोई भी हाथ नीचे न रहे। नारे तकबीर! नारे रिसालत! बड़ा बात है सरकार गौसे आज़म, फैज़ान गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म। नारे तकबीर! हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा हाय हाय वाह वाह वाह। सबकी समझ में आ रही है बातें? क्या बात? मुझे बताते रहिए, टेस्ट कर रहे हो इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है इनके मौलाना दिलकश साबरी, इनके मौलाना वलीउल्लाह साहब और अब हज़रत नाजिम साहब से भी अल्लाह बरकतें अता फरमाए। इन लोगों से हमारे साथ में आए इमाम साहब, कौन सी जगह का था? सनौली। अभी पूरे नाम याद नहीं ना, 2-4 अभी तो मैं बहुत जय्यद आलिम, बेहतरीन आलिम मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला, समझे, अरबी कॉलेज में जो रहते हैं उनसे तो हैं, और मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला से भी, मगर इन लोगों से भी अब हो गए और तुमसे भी हो गए ना। तुम सोच रहे होगे यार हमारा भी 9 हाथ का बकरा हो जाता है तब मन्नत मानो तो संभाल के मानना, समझ आ रही? मेरी बातें समझ में आ रही है? इम्तिहान ले लूँ, फेल तो नहीं हो गए? देख लियो, जोश में और होश में दोनों हो। सब लोग होश में हो, सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे हो? बहुत होश में हो तुम। अब मुझे पता चला कितना होश है तुम्हारा। चलो, सैयदना हुजूर
اچھا ایک اللہ کے ولی کی اور سنا اجازت ہے سننا چاہ رہے ہو؟ بڑی پیاری بات یاد آ رہی. آپ نے قرآن شریف میں ان لوگوں نے تو پڑھا ہدہد کا واقعہ پڑھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. ارے قرآن پڑھانے میں نا سبحان اللہ بولو. پرندوں کو چیک کیا، کہا میں نہیں دیکھتا ہدہد کہاں ہے. کیا وہ ہدہد کہاں ہے؟ غائب ہے، آنے تو سزا دوں گا. کس نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے. کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آئے. کہاں تھے؟ کہا ارے سرکار میں ایسی خبر لایا